मङ्गलायतनो हरिः। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तरा शुचिः असजिराचम्यन हस्तप्रक्षाल्य ॐ केशवाय नमः केशव पुनातु ॐ माधवाय नमः माधव पुनातु ॐ नारायणाय नमः नारायण पुनातु हस्तप्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ पवित्री धारण ॐ पवित्रेत वैष्णव्योष पितर्वः प्रसव उत्पुनां छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य कामः पुने तक्षकेयं हस्ते यक्षस्मान् गृहीत्वा अथ बालगोपालध्यानं यस्तु यते सुतिवलै निपुलैरजस्रं सम्भोजते क्रतुगतै प्रणतै क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्विहारिचरणौ शरणं प्रपद्ये। बालगोपालान् ध्यानं ध्यानार्थं स्मारि समर्पयामि। पुनः हस्ते यक्षस्मान् गृहीत्वा अथ पुराणोत्तमध्यानम् ॐ ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहां तीर्थास्पदं शिवविराञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। पुराणोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थं स्मारि समर्पयामि। अथ पूजनम् ॐ पादिहो पाद्यं हस्तोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। देवस्त्वासवितुः स्नर्शोर्बाहुभ्यां पोह्लो हस्ताभ्याम् ॐ सहस्रशीरेघा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातशभूमिगुं सर्वतः कृत्वात्यतिष्ठसाङ्गुलम् ॐ गन्धद्वारां धुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। पुराणोत्तमान् बालगोपालान् गन्धं समर्पयामि। ॐ मुक्षन्नमी मदन्तयाप्रियाय धूपत अस्तोकत सभानवपि प्राणविष्टया मतियोजानिन्द्रते हरे अक्षतं समर्पयामि। पुराणोत्तमान् बालगोपालाय नमो नमः। पुष्पं पुष्पमाल्याम् ॐ औषधेः प्रतिमोदधुं पुष्पवदेः प्रसोवरि अथवा इव सचित्वरेर्वेरुधः पावृष्णवः पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। धूपम् ॐ धूरशधर्वधर्वन्तं धूर्वतं तं योष्मान् धूर्वतितं वयं धूर्वामः देवानामसि बन्धितगुं ससितमं पवितमं जुष्टतमं देवहूतमम् धूपमाघ्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं ज्वालामालिन्यै नमः। जले मण्डले कृत्वा ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः भूर्यवजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। जले शीतले करणं हस्तप्रक्षाल्यः नैवेद्यम् ॐ नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोदेवः समवर्तता प्रभ्याङ्गोर्दितः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् प्राणाशो अपानाशो अप्यानाशो समानाशो उदानाशो मध्ये मध्ये पानीयमुत्रापोषणार्थे दुराचमनीयं जलं समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ याः फलनिर्याय फलाय पुष्पायाश्च पुष्पिणे बृहस्पतिप्रसूतास्तानामञ्चन्त्वगुंहसः ऋतुफलं सर्प्यां ऋतुफलान्ते दुराचमनीयं जलं समर्पयामि। ॐ यदुर्वेण विगादेवाजकिमतन्वद प्रसन्दस्यासीदाज्यं ग्रीष्मा शरद्धवे येलालङ्गतो गिफसहितं ताम्बूलं समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधारपृथवीन्द्यामुपे मां कस्मैरेवाय हविहा विधेम पिता पूजा साधुल्यदक्षिणां समर्पयामि।
हस्ते कृत्वा प्रार्थयेत ओम युगेन युगेमय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कोटि कोटि प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। पुनः हस्तेक्षस्मान् गृहीत्वा गुरुध्यानम् ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोक्तावले गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वेपुः मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। दैवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्माद् ब्राह्मणदेवता विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम नाम रामं नमोऽस्त्वनन्ता यशस्त्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती प्रारंभ होने जा रही है। ओम इदगुं भवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां शुद्धोक्त। श्री भागवत